ganahan mag-live kung wala ba siya for 30 days. Pinapareha sa una ba nga dili ko siya Di mawala. ba pag pwede din mo siya I-download. Dili pag naka-live, pwede din mo siya madili siyang mawala. Wala, delete wala na. Mo automatic hindi siya delete. Kanya kung mo appear man na siya, mo notify man na nga kaning makuan. Ya pwede niyo mo siya i-download. Mag-re-upload na pud ka ay kahago. Wala. Oh. Jersey number 19, Fajardo, 2 points. That is Ramonilius. Shot! Wow! Sister. Ibrahim. Abraham. Ay Abraham day. Inood sa bang Ibrahim. Abraham. Wala! Ay! Ay! Wala. Jersey number 7, long pass to Mr. Ramonilius. Ramonilius to Abraham. Wow! Back-back! Abraham! Nice pass, Mr. Ramonilius to Abraham. Winner, Fajardo. Jersey number 24. Wala. Nakuha ni jersey number 24. Ba't may kasamang foul? Jersey number 24, Mr. Jersey number 24, Mr. Lacura. First personal foul, Mr. Lacura. First throw, Mr. Jersey number 24, Mr. Bujuan. Nothing. Second throw, jumper, Sweeney. Yes, now 1 point, Mr. Bujuan, jersey number 24. 3-4? He scored. 3-4. 3, 2, 4 naman sila, good. 4 na sila, kaduhan na nakashot. 3-4. Ay, kamuha. Ay, Abraham tumati. Ay! Si Paul. Ay! He scored 3-4. Isang linya Sila ba ang mga Ha? Katong sala. gumang? Abraham. Kala? Abraham to Ramonilius. Ramonilius. Ay, kaning sa Firmero siguro. Oy! Traveling si Ramonilius, jersey number 20, Mr. Diha, kana sa Firmero ra. Mare. Pacha. Dribble. Oh, that's jersey number 7. Long ball. By jersey number 7. For Bukilin Yamon Dalawa. Ovapa. Then bounding jersey number 20. Kabani To din jersey ko number access to ano do. Zero Ramonilius. Ramonilius controlling the ball. Jersey number 9. Bujuman. Ramonilius. Shoot. Nakuha ni Mr. Turinis. To Sarabusi. To Banyang. Wala! 2 minutes to Mr. Banyang. Wala. Nakuha ni Mr. Jersey number 7. Number 7 to Mr. Mate! Yes! 6-3. Mr. Mali. 2 points, Mr. Mali. Jersey number 20. Nakuha ni Jersey number 27. Ramonilius. Ramonilius. Susoy na ball. Para sa Mr. Manilius, Banyang. manggod na. 15 to shoot. Jersey number 7. To jersey number 7 again. Shot! Jersey number 20 wala. Hanap ka Mr. Saramusik. Saramusik to Mr. Bujuman. Bujuman control the ball. Sinigo. Pass to Mr. Bajang. Bajang ako. Nakuha na. Ay! Wala na, ay. Anak-anak na. Good pa to siya. Isumpag ko ng pula. Oh, violation to kay isumpag man. Kung ipunit mo to, hindi na to. Okay pa to kupuniton. Good pa to siya kupuniton. Di lang yung dribble. Kay isumpag man ay muli. Yan, disumbag. Violation. 3, 4 minutes, 45 seconds score. 6, 3, 10 to shoot. Wala! Ujungan! Pangwala! Nakuha ni jersey number 7, Lucas Lester. Ay!
Bajang, 4 minutes 20 seconds. In the first quarter scores, Laraw ang bumap. Pangalan sa lang. Wow. Wala. Naman si Mr. Saramusik. Saramusik nagmamadali. Diretso. Tinasa. Nalingaw sila. Bujungan to Fajardo. 2 points Mr. Fajardo. 8-5. The score 5-8. Laraw ang bumap. 3 points. Ramonillos controlling the lead. Looking for his companion. Mr. Ramonillos. Luma? 15 to shoot. Ramonillos pa rin. The jersey number 2 is to shoot. Ramonillos. Ipinasa ni Mr. Laraw. Uy, kasayang. Ay, babay na. Mr. Bajang, Bajang. 2 points. 7-8. 7-8 na score. 1-0. Nakuha ni Mr. Bajang ng yapon. Bajang ng yapon. Wala na rin. Mr. Bojungan ko. 9-8. Time out. Mabab. We score 8-9. Parang ganun lang kadali. Woo! Ganun lang kadali. Baliktad na ang score. Pagkakapalong ni mga bujungan. Three minutes five. Ramonillos. Ramonillos. 15 to shoot. Ramonillos. Jersey number 7. Pinasa ni Mr. Back to Ramonillos. Wala. Nakuha ni Mr. Sayang. Fajardo. To Saramusik. Kumandyak. Bajang. Once again. 11-8. Bajang. 11. 8. Ramonillos. Kulang sa electrical pump. He scored 11 to 8. 3 points lead. Electrical pump. 2 minutes back to Bujungan again. Bujungan. Pinasa 2 minutes. Wala nag-abot. Nakuha si Mate. Mate to Lagura. Lagura. Lagura back to Mate. Mate. There's number 24. There's a foul. What's fouling? Jersey number 19, Mr. Fajardo. Fajardo. Angkol ni Junmar Fajardo. Oh. Wala. Saramusik. First ball rate, 24, 22, Mr. Salinas. Bajang wala. One minute and 30 seconds. 40. Got it. 11-8 ang gawin sa Ramonillos. Sila 15 to kakuha shoot. nung tag-isa gyuday ka quarter. Ay, kasayang! Oh, To Bujungan. bye-bye. Bujungan. 2 points to Bujungan. 13-8. 13. 8 ang score. Jersey number 8. Jersey number 8. 15 to shoot. Jersey number 24 na. Wah. Bujungan Bajang eh. Tama kayo mo si Bujungan. Malay pa dyan ang kasakan. Right. Ah, 17. Bajang. Nalipat.
Lahat na dyan. Seconds to play. Basahan. Pasang lamia ato ba? Jesus. Mati. Mati again. Ramonilius. Ramonilius. Foul. Last 30 seconds. Was foul left. Jersey number 23. Diri jud. Mr. Ang gani. Rides. First personal foul. Second team foul. Wala ko. Sorry. Score Sige, ano 17. yung sapatos, wala. Mangga, go. 30 seconds. First throw by Mr. Ramonilius. 9 na. 1 point, Mr. Ramonilius. 9-17. Isa pa. Second throw. Wala. 9 ba jud? Kuha ni Mr. Saramusing. Haras by jersey number 24. Saramusing. Bajang. Another 2 points, Mr. Bajang. 19. 22 seconds. 99. Jersey number 24. Tulagura. Abraham. 11 to shoot. Abraham. Tira! Ay, sus! Ay, pinasa. Ay, kalami. Pahardo. Bajang. Another. 21. Time for the first quarter. 29. 21. 21-9. 9. Lansang